भाबिले भाबुची तते ए कृष्णा ए मो भी से उत्तर आसरे आइलु हां उत्तर दे देलु एठी तो फेर गया ए मा कृष्णा तो बाबा को डाकिलो जेमिति कथा ही पड़े ढेर ए तमे लेट कर देलो बाबा तो एके संगे संगे पळेले तमे जाओ 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 एठी तो बोपा घरे नहीं अलो पोड़ा मुही क्या तो करनी खाई खाई तो बोपा घरे नहीं तो सान बोली दुआर पर गोसाई कर देखा ए सुंदरी बोली तारा भाई कर आ तो भाई छाड़ा भाई कथा काई कहया तो भाई तो भाईया काहा को कहया केई तो करे ना को हिसाब रे मते को घर बाहर जा जीबी नहीं जमा जीबी नहीं आ सेडी भेगु देख लगे बसिया आखि आखि बिसे कथा पूरा डाले मा डाले यार ए भद्र ए तू बड़ घर पो असुविधा कोन तो बाबा मामा तो ए संकेत के बड़ ना बाड़ मत कहि बापा मार को जीव कथा कि भलो होनी को कोन करम की एथर भगोणी तितर बथेई बाचा तू हब मरानी ए मत ना मुझे तो राजा आ राजा राजा और हिजन वो कथा सुन बोल काली को हेठी जानी काली को बाटरे कला बेले अरे कृष्णा तुम मते माई अरे हाथ तोरे मारे छी अपन मत दरकार बोले झूठ हां बढ़िया विश्वास सुंदर जी हम अच्छा पर मार खाइले मते एक्सक्लूसिव आरंभ है कालिया जो ना पैसा पहला बढ़िया देरी नहीं मार जोता खोल मार को आसिला जंगली कुंभीर मणिषिया कुंभीर को धरी देछि पाखुआ जीवन ए सुन मु तो कौन भूल कथा कहली तो बुपा आस्का फटी पीवा लोक ता कलिजा पड़ी जाई था डाले माही जाई था ताकू प्रत्येक दिन सकाळ मु गोटे गोटे रफड़ क्वाट दोछि काहे तोते बाहा हवा पाई तू तो चनाई मते बाहलु शेषे दे से बास्टार्डटा पछे आउ कोन कि ताळे कहलु आउ बो मु तो जब समस्या को शिखि मैं छाड़ी मत कहली आ मां से बसिबा देहर बसिबा आखिर आखि मिसे कथा बा जदि हम कथा आगु को जीवो आमे गुड बुलेट गाड़ी रे बुलिए को जीवा हाथ तो उठेलु कहीं हाथ तो उठेलु भाई की हाथ तो उठेलु भाई कृष्ण राज हो बड़े बात हो ता भाई तारा वाला नहीं आज घरे बंझा उठे माने स्वीकार करी कृष्ण आत्मा शांति बाटो बाटो देखा जाने पड़े ए सबरा तो झियो तो टंका 500 देला तोर आ बड़ पाउनी से खुकुनी मते कोन नालिया टपके से मोरी हा बड़ पाउनी सबरा आ सबरा ओ सोला डाकिला संगरा पे राम शंकरा राम नाम शंकर सण ये समरा समरा हे सोना आई कोन 1.5 घंटा हम रिपीटेडली सोला कर चलती
ତମେ ଶଳା କହିଲ କଣ ଶଳା କହିଲେ ବା ତମେ ମତେ ଶଳା କହୁଛ ତମେ ଭାଇ ମତେ ଶଳା କହିଲ ନା କଣ ନିଶା ମଣିଷକୁ କେତେ ନା ନା ତମେ ଶଳା କାହିଁ କହିଲ ନା ନା ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ନିଶା କହିଲି ତ ଝିଅକୁ ମତାମତଟା ପଚାରିଲୁ ମୁଁ ବୁଝି ଦେଇ ପଡ଼ିଲି ଆସ ମୋ ବାଟରେ ଆସିଲା ତମରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ମତାମତ ନେଇ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲି ସମ୍ବଳ ଆମ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏ ସବର ଭାଇ ତ ଦେହରେ ତ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ଯାଉନି କାହିଁକି ଦିନ ରାତି ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ କଣ ତୁ ତ ମଦାରେ ଗାଧେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥା କଣ କହିଛି ସେ ରକ୍ ଫଳ କୁଆଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କିଙ୍ଗ ଫିସର ପିୟରକୁ ପହଞ୍ଚି କରିଦେଲି ନିଶାଟା ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଏରିଆରେ ଏତେ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ପାଇ ମାଗଣା ମିଳିଲା ଛାଡ଼ ତ ଜୀବନ ଯିବ ଠିକା ଏଠିକା ଝିଅକୁ ମତାମତ ପଚାରିଲେ ବୁଝି ଦେଇ ପଳେଇ ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ମୋ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ମା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଚାଲ ରାଜ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଆଉ ଯା ଘିନି ସା ଖାଇଛୁ ନମସ୍କାର କାନ୍ଦିଲାଣି କାନ୍ଦିଲେ ଝିଅ ଖରାପ ହବ ହସିବ ଆଇସ ବଢିବ କଣ ତୋର ଅଭାବ ଅଛି କାନ୍ଦୁଛୁ ତ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି କହ ମୋ ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରି କହ କଣ ହେଇଛି କହ ମାନେ ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ତଳେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟକୁ ବକାସୁର ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଅରୁଆ ତୁ ଆଉ ହଁ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ପୁରା ଦେ ଆଗେ କଥାଟା ବୁଝିବୁ ତାପରେ କଥା ହଁ ବୁଝିଲି ଶୁଣ ପରିଷ୍କାର ହଁ ପରିଷ୍କାର ମତେ ବୁଝା ବୁଝିବି ତ କଣ ହାତ ପଛୁ ଦେଖ ସକରା କୋଉ ସକରା ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ବସିଲି ହଁ ତ ଝିଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣା ଟିକେ ତ ବାପାକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦିମିତି କଥା ହେଇ ପଳେଇବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଢେର କାମ ମତେ କହିଲା ବାପା ନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାହା ପରେ ଆସିବ ଠିକ କହିଲ ମୁଁ କଣ କରିବା କଥା ଚାଲିଯିବା କଥା ସେଇଆ କଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସକରା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇଛି କୋଉଠି ଦେଲା ପଛପଟୁ ମାଡ଼ିକ ବସିଲା ଆଉ କଣ ଝିଅର ଢେର ବଳ ଦେଖିଲି ଆଉ କଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଛଡ଼େଇ ପାଇଲି ନାହିଁ ମତେ ଧମକ ଦେଲା କହିଲା ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମୁଁ ଡାକିବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଡାଲେମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନା କଣ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅନୁମାନ ବି କଲି ତ ଝିଅ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା मला ସେଇ କଥା ସାଧାରଣ କଥା ସଇଲା ଆଉ କଣ ମୋ କଥା ସଇଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବାପା ଏ ଅପଇସା ଯାହା
କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ବାପା। ଏ ସତ କହୁଛି କେ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ମତେ ସତ ମିଛ ଦେଖାଉଛୁ। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିଣୀ। ତତେ ଅଛୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ତତେ। तुमको मद पिया टंका देला से निशा गला पर तुम ता ऊपर हाथ उठाउछ। अरे तार दोष कोन? गोटे सरू चैतन्य पकईबी घिरी घिरी नखरा सकर पड़ू। अरे मत कला लेके देखुछु ताको पचार से कहब। हां पचारी मु ताको पचा कह कृष्ण बापा को तो ऊपर एमती मारा मारे पछन किछ तो कारण थो। कह गणेश कथाटा केमिति कहबी भाई। बाबा को परे तू जति मते बाड़ा मारिबो बाड़ा मते खूब काटछे भाई। ओ सबै भाई तू डर न कृष्ण मु जानि मो भौणी कोन। तू खाली सत को कोन हिच यही लोकटा तो भौणी के नाम का चरित्र सजाई जाइछे भाई। କଣଇଛି କାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି କୋନ ନଷ୍ଟ କଲୁ କ କଣଇଛି କଣ ହେଇଛି? ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ କଥା ହାତ କରୁଛୁ ନାମ ନମରେ ପୁଅ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠିଛ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ତୋର ଦଂଶିବି ଜୀବ ନଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ନାଗ ହେଇ କେମିତି ଦଂଶନ କର। ନଡ଼ି चल कृष्ण हमें यही जाना है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दबा। चल थाना को जीवो मोनारे ठार दो तो इले भूल मो तोड़ी पेट आपण थाना को जीवे मोनारे ठार दो पे। अच्छा आपण तो एफआईआर देले मते जेल ही जो तापर फांसी भी जो केमिति बंचीबी। ओडिया सिनेमा हिना ढेर बाण सुजी रे पुओ ए भलर कोच तमे दिने थाना को जाई थबो एठी तो ऊपर को मार ए कृष्ण थाना को जीबो तो ऊपर मार दे ए मत भाव नहीं को मत भाव तो ऊपर मार मत भाव तो ऊपर मार। तुमको मैनेज କରିବାକୁ ରାଜି। कृष्ण तो शेषे जानी शुणी कौन सी आइटम खड़ा देलु। कौन अरे तू केबे खुश रह परिबुनी सारा जीवन जंत्रणा पाइबु। तथापि ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପରେ ମରଣଙ୍କ ହାତଟାରେ ଡାକିଛି। ଏ ଭାଇ ତୁ ଜମା ବି କାନ୍ଦେ ନା ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। କଥା ଅଛି ପରା ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ସୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ସୁଝି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ତମେ ଶୁଣା ଝିଅ ତମେ ମତେ ବାହାଇକି କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ସୁଝି ଦେଲ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ରଥଡ ଦେଇଦେଇ ସୁଝି ଦେବି। ଏ ଶଙ୍କରା ଝିଅ ବାବା ପାଇଁ ଆଜି କଣ ଡାକିଲ? ଶଙ୍କରା ଡାକିଲ। ଶଙ୍କରା ହଁ ତମେ କଣ ଡାକିଲ? ତାଳ ନାହିଁ କଣ ଶଙ୍କର କଣ ଶଙ୍କରା ଡାକିଲ? ମୋ ଝିଅକୁ ନା ବାପା ଶ୍ୱଶୁର କଣ ନାଇଁ ବାପା ଡାକିଲ। ଦେଶୀ ନା ବାପା ନା ନା ଶଙ୍କରା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନାଁ ଡାକିଲ। କଣ
শঙ্করা 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 সাকি শঙ্করা 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 সুন্দ্রিস শঙ্করা 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 সাগু সগুনি হেই মনে পড়িলা আজ তো না তাহারা স্মার্ট শঙ্কর यार मत देना मामा बस कई स्मार्ट शंकर झियो बाबा में राजी है ମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲି ତ ଝିଅ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି କଣ ନେବି ବାଟରେ କଣ ବାହାପଟେ ହୁକୁ ହୁକୁ ହଉଛ କଣ ଦରକାର ସେତିକି ଜାଣିଲା କହୁନୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ଗୁଟି ଗୁଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୂପ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ବରକୋଳି ପତ୍ର ଶାଳ କାଠ ଶାଳ କାଠ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ହବନି ନୂଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଗୁଆ ଘିଅ ନିଆଳି ଛେନା ନିଆଳି ଛେନା ରଫଳ ପାହାଡ ଦିଟା ଗଞ୍ଜେଇ 250 ଗ୍ରାମ ଓ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା କଣ ମାନେ ଏତେ ନିଷେଧ ରହିବ କଣ ଆରେ ରଫଳ କ୍ୱାଟ ନହେଲେ ମନୋଜ ଯୋଉ ମତୁଆ ଛାଟିଆ ମନୋଜ ସେ ନାଚିବ ରେଡି 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 ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତୁ ଆସି ଝିଅକୁ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାସ୍ କଣ କହିଲା ମୁଁ କଂସେଇ କଂସେଇ ନବେ ରା ঠিক এখন और सारा জানো নয় চমকুছ হেই কৃষ্ণা তুমি তো বাবা মে রাজি গেল ମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ସେଇଠି ମୋ ସଲକ ପଟା ଦେଖିବ ସେଇଠି ମୋ ଦଇତାରି ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ତମର ବଡ଼ ବେଶର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଖରା